Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi klip. Danas za vas spremam jedan motivacioni video. Ubrzo ću vam pokazati o čemu se tačno radi. Evo, kao što vidite, dalje gore ne možemo jer ovi debili kad su čistili ovaj put ovdje, sve su nagrnuli meni na put da ne mogu da idem u svoj park. Ali nema veze, to me neće zaustaviti da treniram, idemo sad pješice gore kroz ovaj snijeg. Evo, znači, ostavili smo dole auto, a sad ja idem gore polako pješke. Šta ćeš, mora se trenirati, ne može se trening propustiti, naravno. Odavdje mislim da bi Saudijem mogao ja lagano da izađem, međutim ne smijem da krenem zbog dole ovih naslaga što su stavili. Kad su čistili glavni put, ostavili su sve sa strane, nisu htjeli da očiste i to je sad zaledilo i samo bi razvalio auto, ništa drugo ne postigao. Međutim, ovo mogu da iskoristim sad kao zagrijavanje, pošto imam baš dosta gore da idem pješke uz ovo brdo, u šumu gdje se nalazi moj park, tako da ja ću malo sad da potrčim, tamo da se malo zagrijemo, jer hladno je. Vani je trenutno -4, jutro je bilo -7, ali smo malo sačekali da se smanji taj minus. I sad idemo na trening, hladan je zrak jako, evo nas idemo. A da, 100% bi mogao izaći odavde s autom, samo da dole nije ovaj problem koji su mi napravili ljudi koji čiste snijeg. Šta ćeš, nema veze, idemo da trčimo, se zagrijemo malo. Evo nas, stigli smo konačno u park. Kao što vidite, sve je prekriveno snijegom. Gledajte koliko ima snijega ovdje na klupi. Dole skleker ni ne vidi se. Evo kao što vidite dole, ne vidi se od snijega. Puno snijega, međutim ja ću to sad malo da utabam, da bude lakše raditi, da ne bi mi upadalo snijega u noge kasnije kad budem radio. Tako da idemo još da iskoristimo to kao zagrijavanje, da malo utabamo ovaj snijeg ovdje. Tako da idemo. Došao sam ovdje u park sa željom da snimim neki zanimljiv video u snijegu, kako treniram, i zatekao sam da mi je moja šupa, odnosno moja vikendca obijena. Evo tu je, sad ćemo krenuti zadnju kameru da bolje vidite. Znači, odvali ovo štok, ovo su baš slaba vratak, kao što vidite, ali eto nisam očekivao da će to uraditi neko. Zadihao sam se. Sa stola je odnio laptop, punjač od laptopa. Odnio je punjač od Picada. Znači punjač od Picada, Picado nije jer je zašarafljen, vjerovatno zbog toga nije. Odnio je zvučnik, odnio je nargilu, odnio je, nećete vjerovati, bilo je tu nekog pića, čipsova, grickalica, tako da i to je odnešeno. Sveukupno od nekoj vrijednosti od 400-500 eura je odnešeno. Tako da eto, jedan mali update za sve vas. Evo, trenutno sam tu i čekam da dođe policija, da oni izvrše uviđaj, mada čisto sumnjam da će nešto pronaći. Gore u ovu kuću nisu ulazili jer su znali da se u ovoj šupi nalazi, da se nalaze stvari. Vjerovatno neko ko gleda mene i ovaj kanal, vjerovatno je neko od njih vidio to da imam ovdje te skupocjene stvari, došao je i opljačkao, jeli. Tako da eto, malo sam nervozan, ali trening se i dalje mora odraditi, nema veze bio ja nervozan ili ne, bez obzira na sve, trening se mora odraditi. E sad ljudi, pored toga što mi se je desilo, što mi je pokradeno sve, neću sad da idem kući, već ću i pored toga da odradim jedan trening. Nije sve tako crno, šta ću, eto čekam policiju, dok čekam policiju odradit ću jedan beep test na apsolutnim zgibovima. Nadam se da će doći do nekih 5 apsolutnih zgibova. Sad sam malo demotivisan, tako da oprostit ćete mi. A evo samo da uključimo tajmer i krećemo. Evo, krenuli smo. Dakle, deep test na apsolutnim zgibovima radimo na minutu i pol. Znači, ne radimo na minutu kao što je to na zgibovima, niti se radi na 45 sekundi kao što je to na protpadanjima. Radi se na minutu i pol. Očekujem da ću doći do broja 5, mada teško, pogotovo s obzirom sad na ove okolnosti. Međutim, neću se niskim takmičiti, ovo je čisto jedan motivacioni video da vidite da pored svega ovoga, pored minusa, znači ruke mi se lede, pored minusa, snijega koji mi je smetao da dođem ovdje, obijene vikendice, pokradeno nekih 500 eura vrijednosti, i dalje radim trening.
Ljudi možda mislite da je ovo preloša forma, ali loša je zbog ruku. Deru se ruke bukvalno zbog šipke koja je jako hladna, zaleđena je. Ali šta da se radi? Hajde sad da skinemo ovu jaknu, da probam malo bez nje, možda će bolje ići. Gdje ću jaknu da ostavim? Moram paziti gdje ću ostaviti jaknu da mi je ko ne ukrade, znate. Evo 3 zgiba su urađena, idemo sad 4. Nadam se da će policija ubrzo doći. Prvo da ću uspjeti snimiti ovaj video pa da će onda doći. Da ne dođu prije vremena. Opet timer. Sad idemo na broj 5. Pa dobro je, očekivao sam da ću moći do 1.5 izdržati. Ali kako stvari stoje, moći ću možda i više od toga. Radili smo 5. Ruke, već sam ih poderao. Ne znam koliko to možete da vidite sad tu na kamere, ali baš su ishabane. Ovaj 6 nije bio malo slab, ali eto izvukao sam ga. 7 ćemo da pokušamo uraditi, ali teška će biti moguće. Dosta je 6. S obzirom na sve ove okolnosti, bit ću zadovoljan sa 6. Samo ljudi bitno da trenira i da se redom. A ovi ovakvi debili ništa drugo ne znaju, samo da ukradu. To je to. Opa! Evo što je to. Znači 6 sam radio, još 4, 5, koliko već. Nebitno. Znači to je to. Što se tiče apsolutnih zgibova, nisam mogao dalje. Ja ću sad da sačekam policiju da dođe, da ovo uslikaju i šta će već raditi. Ne vjerujem da će pronaći ko je šta radio, ko je ukruo. Ali eto, šta se radi. To je bilo to za ovaj klip. Ljudi, trenirajte, budite pametni, ne kradite. Tako da, to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!